नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज देखिबा हाउ टू फिल अप असेसमेंट ट्रैकर रजिस्टर बा शिक्षण सोपान रजिस्टर किपरि पूरण करबा जहा कि एक नुवा सूचना आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करूची। आपनकर एफएलएन र जो असेसमेंट ट्रैकर आमे पूर्व पूरण करथिलु एबे से एफएलएन रो असेसमेंट ट्रैकर पूरण पई उभय प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पिला मानकर रजिस्टर हमको विभाग तरफ ऑलरेडी प्रदान करा जायछि जहा कि आपनकर फोर्थ एमएसएम रे आपनकर क्लस्टर लेवल रे ए संपर्क रे सविशेष आलोचना हो। तो ता पूर्व देखिबा हमें जानि नबा आपनकर जो एफएलएन असेसमेंट रजिस्टर ट्रैकर रहिछि बा ट्रैकर रजिस्टर रहिछि जहा को हमें कहउछे शिक्षण सोपान मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। ताले प्रथम पेज रे रहिछि ए भलिया होम पेज अछि आपनकर शिक्षा वर्ष एटारे फिलअप करिवे 2024-25 देन आपनकर रहिछि विद्यालय रो नाम एटारे विद्यालय रो नाम दियंतु। विद्यालय नाम देला परे संपृक्त विद्यालय रे जो एफएलएन शिक्षक अछंती एटे विद्यालय नाम एवं संपृक्त एफएलएन शिक्षक बा शिक्षयित्री नाम प्रदान पई सूचना रहिछि। देन परवर्ती पृष्ठा को देखिबा एथिरे देखंतु रोल नंबर दिया जायछि 1 2 3 4 आपनकर रोल नंबर एपटे दिया जायछि एवं एटी शिक्षार्थी मानकर नाम दिया जायछि। रोल नंबर एग्नेस्ट रे शिक्षार्थी मानकर हमें नाम मेंशन करिबा। देन परवर्ती पेज रे कोन रहिछि ना देखंतु गुरुत्वपूर्ण सूचना एठारे आपन मानको प्रदान करा जायछि। एई पेज माध्यम रे देखंतु जो शिक्षण सोपान रजिस्टर निमंते मार्गदर्शिका दिया जायछि। ये मार्गदर्शिका को डिटेल्स हमें देखले जानि परिबा किभଳି भाबरे हमें ए जो असेसमेंट ट्रैकर रजिस्टर टिकु फिलअप करिबा बा जा को कहउछे शिक्षण सोपान रजिस्टर। एथिरे गुरुत्वपूर्ण सूचना होछि जे रजिस्टर को किपरि पूरण करिवे। तला असंतु जहा उल्लेख होइछि जे रजिस्टर को किपरि पूरण करिबा। यदि रजिस्टर पूरण करिबा कथा अछि ताले देखंतु आमे पूर्वरु जो रोल नंबर रे बा पिला मान को एग्नेस्ट रे विभिन्न चिन्ह दउथुलु राइट चिन्ह आउ क्रॉस चिन्ह वे ताहा न दे निर्दिष्ट गोटे सिंबल प्रदान करिया पई सूचना दे जायछि। देखंतु गोटे सिंबल आपण मान को सम्मुख रे प्रदान करा जाउछि। ए सिंबल टी को देखंतु ए सिंबल टी आमे केते बेले व्यवहार करिबा सबठार गुरुत्वपूर्ण कथा होछि ए सिंबल टी को आमे केते बेले व्यवहार करिबा। ए सिंबल टी ना ए सिंबल टी पई मध्य एठारे सूचना दिया जायछि यदि कोनोसी पिला नियमित विद्यालय को आसुछि किंतु कोनोसी कारण पई निर्धारित दक्षता हासिल करि पारि नाही सेही स्थान रे पिलाटी को आपण माने ए चिन्ह रे चिन्हित करिवे। उदाहरण स्वरूप पिलाटी यदि शब्द पठन समय रे शब्द गुडी को पढिबारे असमर्थ हेउछि ओ शब्द रे थिबा अनेक अक्षर मध्ये चिन्हि पारु नाही सेही परिस्थिति रे शब्द पठन दक्षता रे सेही पिलाटी को ए ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिवे। देन परवर्ती सूचना रहिछि पिलाटी यदि दीर्घ समय धरि अनुपस्थित रहिछि सेही परिस्थिति रे पिलाटी को आपनकर ए चिन्ह रे चिन्हित करिवे ए बा एब्सेंट चिन्ह रे चिन्हित देबे। एथिरु जणा पडिबो जे पिलाटी दीर्घ दिन धरि विद्यालय आसुन थिबारु प्रत्याशित दक्षता हासिल करि पारि नाही। अर्थात पिलाटी यदि गोटिए मास रे 50% रो कम दिन विद्यालय को आसुछि सेही क्षेत्र रे ए चिन्ह व्यवहार करिबा। देन देखंतु आ गुटे चिन्ह हमकु दिया जायछि जहा कि प्लस चिन्ह बढिया प्लस चिन्ह। कोनोसी पिला यदि शिक्षकक सहायता नै श्रेणी भित्तिक दक्षता हासिल करि पारिछि सेही परिस्थिति रे हमें पिलाटी को ए प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिया पय सूचना दिया जायछि। पुणी सूचना अछि उदाहरण दिया जायछि धरा जाऊ आपनकर पिलाटी कोन करूछि यार अर्थ होछि पिलाटी यदि शिक्षण कार्य रे अधिकांश निजे करि पारुछि अधिकांश अंश किंतु शेष करिया पय शिक्षकंकर सहायता नेउछि सेही क्षेत्र रे को जाउछि प्लस चिन्ह टे आपन को दियंतु। अन्य एक सिंबल दिया जायछि देखंतु जाकी आपनकर स्टार सिंबल दिया जायछि। ए क्षेत्र रे हम केते बेले स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिवा पिलाटी को ना जेते बेले पिलाटी आपनकर कोन करूछि कोनोसी पिला यदि श्रेणी भित्तिक दक्षता हासिल करिछि सेही परिस्थिति रे पिलाटी को हम स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिवा। उदाहरण स्वरूप शब्द पठन समय रे पिलाटी यदि
ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଧାରା ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏକ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଦୀ ବା ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କଲର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛି ଓ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛି, ତେବେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥିଲୁ ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କେମିତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷତା 1 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବା, ଉପଦକ୍ଷତା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଧରାଯାଉ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦକ୍ଷତା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, ରୋଲ ନମ୍ବର 1 ପିଲାଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସିମ୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେ ସିଏ ଯଦି କରିପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛି ବା ନିଜେ କରିବା ସହିତ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ ନମ୍ବର ରହିଛି 1, 2, 3 ପିଲା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦକ୍ଷତା ବା ଉପଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିମ୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେହିପରି ଶୁଣିକରି ବୁଝୁଛି, ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଉପଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପିଲାର ରୋଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବା ସଂକଳନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳନ ବା ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ 4ଟି ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ 4ଟି ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର 1 ପାଖରେ ଆପଣ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, 2 ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ସେଟା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟାର। ଦେନ୍ ଆସିବା ଶେଷରେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି, ତାରିଖ ପକେଇବା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଗଣିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜୁନ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଏଫଏଲଏନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଏଥିରେ, ଯେ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷରେ ଟ୍ରାକର ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପେଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସମୀକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସମୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦେନ୍ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟି କଲମ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂଚନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, FAQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟାର ଆମେ କାହିଁକି ପୂରଣ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟାରରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ନେବା, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ FAQ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ଏଫଏଲଏନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କିପରି ପୂରଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।